Jezus komt terug, amen. Jezus komt terug, amen. Jezus ይመለሳል. Jezus komt to you. Laten we even onze ogen sluiten en ons richten op Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons in Handelingen hoofdstuk 1, vers 10 en vers 11, dat ze stonden te kijken naar de hemel. En er waren 2 personen met witte gewaden. En ze zeiden tegen hun, waarom kijken jullie zo naar boven? Die Jezus die is opgestaan, opgenomen naar de hemel. Die Jezus die opgestaan is, opgebracht is naar de hemel. Die komt ook zo terug. Die Jezus komt zo terug. Wij zijn hier bij elkaar. Niet door onze nationaliteit. Niet door onze wijsheid en intelligentie. Niet onze uiterlijke gesteldheid. Maar door het bloed van Jezus Christus. Door het bloed van Jezus Christus. En tot de dag dat wij leven. Tot de dag dat wij leven. Tot de dag dat we adem hebben gekregen. Wie heeft adem? Wie ademt? Tot die dag zullen we wachten op Jezus Christus. Zal ons hart schreeuwen naar onze Vader. Want die Jezus Christus, die opgestaan is uit de dood, na 3 dagen opgestaan is uit de dood, opgenomen is naar de hemel, komt terug. Hij komt terug. Dit is onze hoop. Zal ik prediken? Wauw. Hij komt terug. Zeg tegen je naaste, Jezus komt terug. De andere kant ook. Jezus komt terug. Jezus komt terug. Neem je olie mee. Neem je olie mee. Er is geen tijd om terug te gaan. Er is geen tijd om olie te halen. Vandaag is de tijd. Vandaag is de tijd. Want Jezus komt terug. En zal ons meenemen. En wij zullen zingen in de hemel. Wat wij hier doen is maar een klein beetje wat wij in de eeuwigheid zullen doen. Dus ik ga jullie vragen om met heel jullie hart, alles wat jullie hebben, te zingen naar de Heer. Te schreeuwen dat Jezus Christus terugkomt. Te schreeuwen dat Jezus Christus terugkomt. Halleluja. Halleluja. ዝናየ ገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትን እንዳይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስኪያይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስኪያይ ዝና የገነነ ዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ? Wanneer komt u terug, Jezus Christus? Ons hart snapt naar u, Jezus. የኔ ጌታ ኢየሱስን እስኪያይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስኪያይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስኪያይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ
እስካይ ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትህን ላይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትህን ላይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትህን ላይ ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በኢየሱስ ይመጣል ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትህን ላይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ ደስ ይለኛል የኔ ጌታ እጅነና በመንፈስና ለረታ አርቄ ያየው የጽድቅ አክሊል እርዳኝ ልጅህ ርስቴ መያዣው መንፈስ ያጽናኛል ሁልጊዜ ተረሳህ የርስቴ መያዣ መንፈስህ ያጽናኛል ሁልጊዜ ዝና የገነነ በዓለም ላይ መቼ ትመጣለህ ፊትህን ላይ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ ማራናታ በጣም ጓጉቻለሁ የኔ ጌታ ኢየሱስን እስካይ በልታ ጭብጨባ ስለዚህ ተቀናቃኝ የለም ወይም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከእርሱ ጋራ በአሕዛብ ፊት ሊከብድ በእጅግ ይገለጣል ብንወድም ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል ተቀናቃኝ የለም ወይም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከእርሱ ጋራ በአሕዛብ ፊት ሊከብድ በእጅግ ይገለጣል ብንወድም ባንወድም ኢየሱስ ይመጣል የሚመጣ የሚነግስ የሚመጣ ይመጣል ኢየሱስ
አይሰጥም አንድ ጊዜ በመስቀል ፈጽሟል ሁሉንም ፈጽሟል ሁሉንም ያንዳን ከፍል ዛሬ ዳኛ ሆኖ ይመጣል ጌታችን በክብር ተክኖ በክብር ተክኖ ከእንግዲህ ለውርደት ለሞት አይሰጥም አንድ ጊዜ በመስቀል ፈጽሟል ሁሉንም ያንዳ ሊከፍል ዛሬ ዳኛ ሆኖ ይመጣል ጌታችን በክብር ተክኖ በክብር ተክኖ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ የሚመጣ ይመጣል የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ ዘመናት በፊት ሁሉን ተለው ያለው እሱ የተገዙ ሞፈር ቀንበር ሳይሉ በእልልታ በሆታ በደስታ በዓይናቸው ያዩታል ዘላለሙ ጌታ ከዘመናት በፊት ሁሉን ተለው ያለው ለእርሱ የተገዙ ሞፈር ቀንበር ሳይሉ ሃሌሉያ በታላቅ እልልታ በሆታ በደስታ በዓይናችሁ ያዩታል ዘላለሙ ጌታ የሚመጣ ሃሌሉያ የሚነግስ ኢየሱስ የሚመጣ የሚከብር የሚመጣ የሚነግስ ስለዚህ ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ አምልኾ ብዙሕ ዝማሬ ኢየሱስ ንኾን ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ አምልኾ ብዙሕ ዝማሬ ኢየሱስ አሻሕ ምስጋና አሻሕ አምልኾ አሻሕ ዝማሬ ኢየሱስ ንበል መዝማሬ ናኸበር ኢየሱስ ንበል ዳሞ መዝማሬ ናኸበር ደው ምባሌ ናኸበር ኢየሱስ ንበል ዳሞ ደው ምባሌ ናኸበር ኢየሱስ ህልታ በስብሰባ ብዙሕ ምስጋና ብዙሕ አምልኾ ብዙሕ ዝማሬ ኢየሱስ አሻሕ ምስጋና አሻሕ አምልኾ አሻሕ ዝማሬ ኢየሱስ በጭብጨባ አላፍ ምስጋና አላፍ አምልኾ አላፍ ዝማሬ ኢየሱስ ንበል አሜን መዝማሬ ናኸበር ኢየሱስ ንበል ዳሞ መዝማሬ ናኸበር ኢየሱስ ንበል ደው ምባሌ ናኸበር ኢየሱስ ንበል ዳሞ ደው ምባሌ ናኸበር መጽአለፎ ኢየሱስ ይገባል
ይገባካል 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 ዳዊት was aan het dansen voor de Heer ይገባካል van links naar rechts Jezus ይገባካል 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 ስለዚህ አባቴ ከመስክነካ ከፊት ካለኝ ነገ ጽድቅኻ አባቴ ስም ጋር ሓድሽ ምስጋና በአፈይ ትነብር አባቴ ከመስክነካ ከፊት ካለኝ ነገ ጽድቅኻ አባቴ ስም ጋር ሓድሽ ምስጋና በአፈይ ትነብር ምስጋናዬ ምስጋናዬ ምስጋና ምስጋናዬ አሜን ናኻ አምላኬ ናኻ ኢየሱስ ናኻ አምላኬ ናኻ ኢየሱስ ናኻ አምላኬ ናኻ በጭብጭባ ቡዋቴ ከመስክነካ ከፊት ካለኝ ነገ ጽድቅኻ ቡዋቴ ስም ጋር ሓድሽ ምስጋና በአፈይ ትነብር ቡዋቴ ከመስክነካ ከፊት ካለኝ ነገ ጽድቅኻ ቡዋቴ ስም ጋር ሓድሽ ምስጋና ዘለዎ ምስጋናዬ ምስጋና ምስጋናዬ Het volk van God, ik hoor jullie niet. Musgana, Musgana, Musgana. Nacham, Nacham, my Jesus. Nacham, Jesus. Nacha Jesus, Nacha Amlake, Nacha Jesus. ስለዚህ ለመጨረሻ ተቀናቃ የለም ወይም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ቅድሚያ ከሱ ጋራ በአሕዛብ ፊት ንቀን በድንቅ ይገለጣል ብንወድም ባልወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ ይመጣል አቤት አቤት ተቀናቃ የለም ወይም ባላጋራ ፊት ለፊት የሚቆም ግጥሚያ ከእርሱ ጋራ በአሕዛብ ፊት ንቀን በድንቅ ይገለጣል ብንወድም ባልወድም ኢየሱስ ይመጣል ኢየሱስ የሚመጣ ምስጋና የሚነግስ የሚመጣ የሚከብር በጭብጨባ የሚመጣ የሚከብር የሚነግስ ኢየሱስ 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 ሩብ ሰላም ኢየሱስ 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 Jesus, Jesus, Jesus. Op wie wachten wij, jongens? Op wie wachten wij? Wij wachten op Jezus Christus. Laten we hem aanroepen. Hey Jezus, hey Jezus, hey Jezus, Amen. Hey Jezus, hey Jezus.
Jesus, Jesus, my Redeemer. Hey Jesus, 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 Amen. Hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus, in the tijd in the hey Jesus, hey Jesus, hey Jesus, hallelujah, hallelujah, hey Jesus, hey Jesus, roep zijn naam uit, hij geneest, hey Jesus, halleluja. Wij kunnen niet stoppen met het roepen van Jezus. Hij heeft de prijs voor ons betaald en hij komt terug. Tot die tijd schreeuwt ons hart, Jezus. Oh, Jezus, Jezus, Jezus. Oh, Jezus, Jezus. Hij is ons begin en eind. Oh, Jezus, Jezus, Jezus. Laten we hem aanroepen voor deze laatste minuut. Oh, Jezus, Jezus, Jezus. 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 الأمم نزل أعلام الصغيرة يسوس عيتلوتك ألفا أوميغا قدام عيد حراين الصغيرة يسوس. Applaus voor de Heer Jezus Christus.